बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा सूरत अल-अनआम का रुकू नंबर 13 और आयत नंबर 101 से आगाज़ होगा। तो आइए नूर कुरान से अपने सीनों को मुनव्वर करने के लिए तिलावत कुरान पाक शुरू करते हैं। अल्लाह पाक हम सबको कसरत से तिलावत कुरान पाक करने की तौफीक अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 101। बदीउस समावाति वल अर्द। बदी यहाँ पर या मद्दा हो रहा है, चूंकि या साकिन है और या साकिन से पहले हर के नीचे ज़ेर हो, यहाँ पर या मद्दा होता है और मीम के ऊपर खड़ा ज़बर है, वाव के ऊपर भी खड़ा ज़बर है, दोनों जगह खींच कर पढ़ेंगे, यानी एक अलिफ के बराबर। अन्ना यकूनु लहू वलदुन वलम तकुन लहू साहिबह वखलक़ कुल्ल शैइन वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। शैइन यहाँ पर तनवीन है और तनवीन के बाद उर्फ़े हल्की में से आइन आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर इजहार का कायदा होगा, यानी गुन्ना नहीं होगा। आयत नंबर 102। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम ला इलाहा इल्ला हू। ला यहाँ पर बड़ी मद लगी भी है और यहाँ पर मद मुनफसिल का कायदा लग रहा है, चूंकि हमजा है, ये दूसरे कलमे में आ रहा है। खालिक़ु कुल्लि शैइन फ़अब्दूह। शैइन यहाँ पर इख्फा का कायदा है, चूंकि तनवीन के बाद हुरूफ इख्फा में से फा आ रहा है, लिहाजा यहाँ पर आपने गुन्ना करके पढ़ना होगा। वहुवा अला कुल्लि शैइन वकील। आयत नंबर 103। ला तुदरिकुहुल अबसार वहुवा युदरिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर। ला तुदरिकु यहाँ पर दाल है इसके अंदर और अल अबसार वहुवा युदरिकु अल अबसार, ये चारों जगह पर आप देख रहे हैं कि तीन जगह दो जगह दाल है और दो जगह बा है, तो ऑफ तो बा जीम दाल, तो बा और दाल दोनों हुरूफ क़लक़ला में से हैं, साकिन है, तो इसलिए क़लक़ला खूब ज़ाहिर होगा। वहुवल लतीफुल खबीर। आयत नंबर 104। क़द जाअकुम बसाइरु मिर रब्बिकुम फमन अबसर फलिनफ्सिहि वमन अमिय फअलैहा वमा अना अलैकुम बिहफीज़। वमा यहाँ पर जो बड़ी मद लगी है, यह मद्दे मुनफसिल होगा, चूँकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में आ रहा है। तो सामने मोहतरम, आपने क़वाइद को अच्छे तरीके से देखते रहना है कि कौन सा कहाँ पर क़ायदा हो रहा है, और इंशाअल्लाह आप इस तरह से सुनते रहेंगे तो आपका कुरान पाक इंशाअल्लाह बेहतर होता रहेगा। आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 105। वकज़ालिक नुस्वर्रिफुल आयाति वलियक़ूलू दरस्त वलिनुबय्यिनहु लिक़ौमिन यअलमून। लिक़ौमिन यहाँ पर इदगाम का कायदा है, चूँकि तनवीन है, लिक़ौमिन मीम के नीचे दो ज़ेर हैं, तनवीन है और तनवीन के बाद उर्फ़े यरमलून में से या आ रहा है, लिहाजा इदगाम का कायदा लगने की वजह से यहाँ पर आपने गुन्ना करना है। आयत नंबर 106। इत्तबि' मा ऊहिय इलैक मिर रब्बिक ला इलाहा इल्ला हू वअरिद अनिल मुशरिकीन। आयत नंबर 107।
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ علیہم کے اندر اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ بعض لوگ اس کو یوں بھی غلط پڑھ سکتے ہیں، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ غنہ کر دیں گے، تو غنہ نہیں کرنا، یہاں پر اظہار شفوی ہے تو اس لیے بغیر غنہ کے آپ نے پڑھنا ہوگا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَمَا أَنْتَ، وَمَا کے اندر جو بڑی مد لگی یہ مد منفصل ہے، حروف مدہ کے بدل دوسرے کلمے میں آ رہا ہے۔ أَنْتَ یہاں پر اخفاء کا قاعدہ لگے گا، عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے چونکہ میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے۔ آیت نمبر 108 وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ عدوم دال کے اندر قلقلہ ہوگا اور عدوم یہاں پر تنوین ہے واو کے اوپر، تنوین کے بعد حرف با آ رہا ہے، لہذا اقلاب کا قاعدہ ہوگا، یعنی غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ چونکہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، نمبر 1 اظہار، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اقلاب۔ تو یہ چوتھا قاعدہ جو اقلاب کا ہے کہ تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، یعنی غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اسے آپ پڑھیں گے عدوا بغیر علم، غننے کا معنی ہے کہ ناک میں آواز لے جانا، تو عدوا بغیر علم۔ كذلك زينا لكل أمة عملهم، زینا نون مشدد ہے اور اس لیے غنہ کریں گے، یا کے اوپر تشدید ہے تو جو مشدد حرف ہوتے ہیں انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، ربهم یہاں پر میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے، لہذا ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، فينبئهم یہاں پر میم ساکن کے بعد حرف با آ رہا ہے، لہذا اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے آپ نے پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 109 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آیت نمبر 110 وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔